soiling khatal kam choli dong ei kam chengkha abo onek khasam para abo romani riang para ni simi abo Lakshman Joy para thango abo pray motamuti 5-6 kilometer hai ngai abo 13-15 rogo para mani abo asuk bosor lama ngya lama kri tongmani ngai tabo brick soiling kha DM approve khai abo ngai execution ngai RD department chini mono division ni borok khai tongo ngai asuk bosor ni ulo lama ngkha ambagai kisisa phai visit khai nai pheman koi kilometer samong khlai jagi to abo tabuk abo part 1 part 2 khai samong nai karon rega bai bla ngai rega bai ngai abo waisa bai jotok kabang khabi meya abo 3000 meter mane 3 kilometer dai next bong nai এই পার্ট 2 নাই অব তাবুক 89,44,000 নি অব স্যাংশন নংখা আর ডি ডিপার্টমেন্ট নি এক্সিকিউশন ও খাজাগৈ দङ ओमफ्राय नेक्स्ट पार्ट हंkai पूरा लक्ष्मण जय पारा सगैने ओ सामंग टेखलाय तिनि आपने बसे जरते साग्रं मातार खानै मा वन साकथार मा तो साकथार लायका आगि रग হয়তো আসুক বছরব খাইজাগিয়া বা আগি যারা তংনাই বড় ইম্পর্টেন্ট ফিল খালিয়া না yang parawo borok tongo ba lama nango hne phia ang jefuru lasiaro visit khaigya afuru nukha mane parani borok belai kosto mano aparao to nang tuibo sogya khu ngai parani borok boto onek kosto ngo jehetu school kaisa tong aro TTDC school ngai parani borok ni bagai kosto ambagino requisition rimani ngai block ni hoite khai ulo DM no rohjaka ngai DM no thange ang duibar saka aboni pore DM saka immediately khairnai regani through ti haipono part 1 part 2 khema khaine inga bokta part 1 choli tongo nge part 2 ngai next 1 month ni bising borok initiative borok suru khaijana ani reply to kaisa na tongnai ready na namo khai nalai norok ni bung phana thebai tondo di lama gana ja ang so lama tubu ba omuk phana se tubu abo kotor ko gya main kotor ko khai lama angkha obose kotor ko asuk bosor assembly wo oparani bungrok ti saja oparani bungrok assembly wo sogikya oparani bagai requisition sogikya DM ni thani chief minister no letter sijaka obose major changes kintu o lama jungsetu o lama borok setu obo sawi political mileage eba nini agenda kariwi kunu lab kri parani borok lama mangkha obose biggest achievement रमै सामंग खलाय जagi to yangte bo 2 sapta ka bo kam khemo बसे बसनि यागुलो सामंग नरंनि लामा मानि दङ बा wa MLA bo yo angkol 20 bosor ti cha bung arhon moha khiya ta bo sar polang su phaya bono jo jukto khe ri ha chung thake bono khaksang khaw ese hambai ri ha polang suno अच्छा आगि रो गारि यांति थांमाया ना गारि ले थामाया गारि काले ब्रो बाइसिं mai ra do chu wati pan te मबो पाराव थानाय लखननि पारा लखनजय पारा